नमस्कार दर्शक बंधु, आज पवित्र कार्तिक पूर्णिमार मु प्रशांत कुमार देहुरी आपण मानक स्वागत करुचे आमर बाबा धवलेश्वर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आपण माने गत वीडियो रे आमर देखिथिले श्रीकैलासी यात्रा उपरे आमे स्टेटमेंट देइथिलु, जोटा कि आमर श्रीकैलासी यात्रार किंवदंती उपरे केमिति हेइथिला, यात्रार परंपरा कौन, से प्रथा विषय कौन, प्रत्येकटी जिनस उपरे आपण को आमे उल्लेख करिथिलु। आज आमे कथा हेबाकू जाऊँ आमर बाबा धवलेश्वरंकर कार्तिक पूर्णिमा विषय रे, जोटा कि आमर शिव चतुर्दशी धवलेश्वर बड़ ओषा बोली कहुए। खरगोश तुलतनु गजेन्द्र वदनं लंबोदर सुंदरम प्रसन्नम मधुगंध लुब्धम मधुपो व्याल्लोल गंडस्थलम दंताघात विदारितारी रुधिरौ सिंधुरे सभा करे वंदे शैलसुतासुत गणपति सिद्धि प्रदकामय वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणं वंदे पर्णंग भूषणं मृगधरं वंदे पशुनापति वंदे सूर्य शशांक वह्नि नयनं वंदे मुकुंद प्रियो वंदे भक्तजनासनय च वरदं वंदे शिवशंकर धवलेश्वरं श्वेतवर्णं डम्बरु खड्गं नागयज्ञपविचिकं व्याघ्रचर्म विभूषितं जटाजुड़ प्रसन्न वदनं ध्याये सर्व विघ्न प्रशांत। आसुन भाई बर्तमान देखमा जे आमर जे धौलपुर मंदिर पूजक अछन ताको से भाई को पचरेमा पचारिक देखमा जे ई मंदिर आज्ञा आपन जानबार केते दिन केते वर्ष लागंदी चली जे यात्रा एंदी समागमटा। ये यात्राटा कहबा गले मोर बुद्धि पाइला दिन जो चली आसी जेंदी कि मो अजांक पाखर भी यात्रार रहस्य विषय भी शुणी। ये गोटे आमर गोटे समाज जमी गोटे प्रथा रही श्रीकैलासी दंड पर्व देखिए गोटे शिवंकर आमर कार्तिक मास बाबा धवलेश्वर गोटे शिव चतुर्दशी हो जेनटा कि आमर बड़ ओषा बोलिकी से जिनसटा को मना जाऊ। अच्छा देखुन आपन जेन ई जगह आम समागमटा हो जे खाली आपन करी पंचायत भितर सीमित रहउते कि ना बाहर भी लोक इनके आसी ना एमती कहबा गले बाबा धवलेश्वर जजमान आमर सोड्रुकुंपा बलसकुंपा दुतिमेंडी सातागुड़ा मुनिगुड़ा ए भितर भी लोक आसुँच बघियापड़ा बलांगीर ए माने कहबा गले सब ओडिशार कोण अनुकोण भी बेले बेले लोक आसी थाउछन। देखुन ये जगह आपन जेन कथाटा कहूछन आमे राजी, किंतु ये जगह को जेन भक्त माने दुरियारू आछन सेमाने ना रहबा लई काना सुविधा আছে, खाइबा लई केंति सुविधा আছে, भक्त मान को केंति काना सुविधा दिए कोन वर्तमान सुधा तो आमर सेंती किछि कोनोसी अनुदान मूलक भी कार्य है ना आउ मंदिर एपर्यंत भी आमर से जल्दी गुटे आमर लेखा हेतला कोणार्क मंदिर विषय रे लांगुला नरसिंहदेव मुंडी मारले विष्णु महाराणांकर पुओ जे से चैप्टर रो गुटे शेष भाग रे गुटे कथा दिला लेखा हेतला सेटा काना कि जे जेते कारुकार्य हेले सुधा आज भी कोणार्क मंदिर भग्न अवस्था अर्थात जे आम पाखरे सबू अछि किंतु आमे किछि करि पारु ताले आपण कहबार माने ई जगह रे हमर जे माने अछनकर अनुदान रो से बाबा धवलेश्वरंकर अनुदान रो रहिबा पई एक पर्यंत किछि लोकंकर असुविधा है नै, जेंति कि आपण एबे देखि पारुछन मंदिर रो परिसीमा भितर भी आपण अछन यात्रा पड़िया भी आगु को आपण देखि पारुछन मंडप कहले सेटा ठीक कथा। बाकी मु आमे देखि पारु जे आज एते लोक गहली भितरे यात्रा बहुत धूमधाम रे होथवा बोली आमे भाबु से बाबा शिवशंकर भोलानाथ ताकर तो याले तो सब जिनस सुरखुर रही पारबा। आज्ञा देखुन मन कर जने हमर बड़ोसा करू ओडिशा कले तो दिन सारा उपास रहिबा पुजे केतले प्रसाद पाउजन आमे जानिनु दुटा तीन चारटा उजे लोक प्रसाद टिके पाउजन, किंतु आपन को दिन दूर जने आसला पर तो प्रसाद सबन व्यवस्था आज्ञा केंति दे निहाती हमर जते बेले ठाकुरंकर पूजा हुए ठाकुरंकर प्रथम पूजा हेले हमर अधिवास पूजा हुए। अधिवास पूजा रे सेठी हमर पंचायत तरफ देश तरफ पंचायत तरफ तो कहले हमर देश तरफ गोटे पूजा दिया जाए आउ गाँव हाकुसिंगा गाँव जड़े गर्तिया आमर धौलपुर गाँव जड़े गर्तिया से पूजा योगदान दे ये तीन जनकर गोटे दायित्व नहीं कि मैंने से पूजाटा को तुले नहीं सुन तार माने कहबा लागले आपण से पुराना प्रथा जेंदा अछन
ଗାଁ ଗୋଟିଆ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଏବେ ବି ସେ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ନାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ତ ନାହିଁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ବସି ଆସୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଏବେ ଅଧିବାସ ପୂଜାଟା ଆମର ଦେଶବାସୀ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପୂଜାଟା ହେଉଛି ଦେଶବାସୀଙ୍କ। ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଆ ଥିଲେ 18 ଖଣ୍ଡ ଗୋଟିଆ ମିଶିକି ମୋ ଅଜା କହିବା ଅନୁସାରେ 18 ଖଣ୍ଡ ଗୋଟିଆ ମିଶିକି ଏ ଜିନିଷଟା ହରିହର ମହାକୁଳ କରିଥିଲେ। ନାଇଁ ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଣେ ଲୋକ ତ ଜଣେରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବି ଆର 50 ଲୋକ ଥିବେ। 18 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ବି ଅବଦାନ ରହିଛି ବହୁତ। দেখুন মোর দর্শক বন্ধু মানে আপনার জানবার লাগি চাহুন যে আমার যাত্রা বিষয়ে আমার যে অনেক পূজক সে বহু জিনিস জনাইলে তাকে বর্তমান বুঝি নমা যে আমার এই যে ধবলেশ্বর মন্দির পূজা কর্ম কর্মাণটা কেমতি আছে। আজ্ঞা দেখুন পুঁ আপনার স্বাগত। আজ্ঞা কহুন যে আমার যে ধলপুর মন্দিরটা আপন মানে যেন আরম্ভ করছেন আজ তো এটা যাত্রা হচ্ছে আপনার নিহত 24 ঘন্টা খোলা রয়েছে কি 24 ঘন্টা খোলা রয়েছে কি পহড় পড়ছে এটা? নাই পহড় আজ পড়ি পারিব, আজ পহড় পড়ি আজ ঠাকুর পুরা 24x7 দর্শন দেবে দর্শক ভক্তମାନଙ୍କୁ দর্শন দেবে। আচ্ছা ও এটা তো ঠিক আছে, কিন্তু আর গোটে কথা আমি জানবার লাগি চাহুন আপন মনে কর আজ যাত্রা হয়েছে যাত্রা বাদ ছাড়ি দেমা সকালରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକର୍ମାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ତକ କେମିତି? କର୍ମକର୍ମାଣିଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୈନନ୍ଦିନର ଠାକୁରଙ୍କର ଯେନ୍ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା କର୍ମ ସେ ପୂଜାରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ 6ଟା ବେଳୁ ଆସିକି ଆମ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ସକାଳ 6ରୁ? ହଁ 6ଟା ବେଳୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଆସିଲା ପରେ ଗାଧା ପାଧା କରି ଆମେ ଆମର ପୂଜକର ଯାହା ଯେମିତି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକିନା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବୁ। ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସେବା ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଗଣେଶଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେପଟେ ଆମର ମା କଳାପାଟ ଭୈରବୀ ଦେବୀଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ରୁଦ୍ରକାଳୀ, ରଣଝମ୍ପା ଏମିତି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ସେ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ବାବା, ପଶ୍ଚିମ ମହେଶ୍ୱର, ସିଏ ବି ସେଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଯେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର କାହାଣୀ କହିଲେ କିଛି କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ କାରିକା ଅଛି, ଧବଳେଶ୍ୱରଂ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣଂ ଡମ୍ବରୁ ଖଡ୍ଗଂ ନାଗଯଜ୍ଞ ପବିଚିକଂ ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ବିଭୂଷିତଂ ଜଟାଜୁଟ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନଂ ଧ୍ୟାୟେ ସର୍ବ ବିଘ୍ନ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଆଉ ଆଜିର ଓଷାଟାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କହିଲେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁତ ଅନନ୍ୟ। ଆମେ ମାନେ ପାଟିରେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା। ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିବେ। ଏ ଓଷାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଲା ଏ ଓଷା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଓଷା କଲେ ଯିଏ ଯେନ ଯିଏ ଯାହା ବି ମାନସିକ କଥା ପୂରଣ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ହେଉଥିବା ଯେହେତୁ ସେ ତ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ କୈଳାସପତି ଯାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଯେନ୍ ଜାଗାରୁ କି ଆମ ମଣିଷ ସମାଜର ଶେଷ ଜାଗା ମଶାଣୀ, ସେଠୁ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସାର୍ ଦେଖୁନ୍ এটা তো আপনার মন্দির পূজা কর্মাণী গলা, কিন্তু আপনার এই জায়গাটা কেবে কাহাকে মানে আমার যে মানে অনেক প্রশাসন কেবে জনাইছন আমার ভক্ত মানে আসুছন আমাকে টিকে এটা দরকার, ভক্ত মানে রহবা দরকার, আপনি এই জিনিস কেবে কইছেন? অনেক থর জনা হয়েছে, কিন্তু কেহি শুণু না এপর্যন্ত শুনি না। ধ্যান দেবা যেহেতু ইনে আমার বহু ডিস্ট্রিক্ট এড়ে বড় গোটে এটা মন্দির, তেণু আপন মানে বি দেখুন মোর দর্শক বন্ধু সবু ভাই ভৌণী মানুষ মো নিবেদন, প্রশাসনকু মো নিবেদন যে যেহেতু বহু দূরিয়ার লোক মানে এনকি আসুছন প্রশাসনকু আমি গুহারি করমা তাଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଦରକାର। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ଗୁହାରିଆ ମାନେ ବୁଝିହେଲାନି, ଗୁହାରିଆ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଧରାଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଶେଷ ସମୟ ଆସେ, ନିଜର ମାନସିକ କରିକି ପୁରା ଯାହା ବି ଶେଷ ସମୟ ଧରାଯାଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଛି, ଆମେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ସବୁ କରିସାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରୋଗଟା ଭଲ ହଉନି, ଶେଷରେ ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା? ତାର ଶରଣ ଯେନ୍ଟା ଅଧିକା ପଡ଼ସନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେଟାକୁ ଆମର ଗୁହାରିଆ ବୋଲିକି ବି ତାଙ୍କ ରହିବା ଲାଗି ବି କିଛି ସୁବିଧା, ତାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସୁବିଧା କରାଯାଇନି। ତ ଆପଣ କାଣା କହିବେ ଆମ ପ୍ରଶାସନକୁ? ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଜାଗା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁ। ଇଏ ଆଜିର ପୀଠ ନୁହଁ, ଅମେଇରୁ କମେଇ କୋଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଝରଣପାଣି ଯେଉଁ 4ଟା ପୀଠ ଭିତରୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୀଠ। ଯେଉଁଦିନ ଆମର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ନୂଆ ଲାଗେ, ଏଠି ନୂଆ ଲାଗିଲା ପରେ ଏ 4ଟା ଜାଗାକୁ ବରଣୀ କରିକି ଆମେ ନୂଆ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧିପୀଠ ବୋଲିକି ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ୟାର ତ ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବୋଧେ ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଲାଗି ଆମେ କେହି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛିଟା ଜାଣିଛୁ, କିଛି ଦେବା ଲୋକ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ମାଗିବା, କିଛି ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟ ଆଜି ତ ସରିଲା,
আজি গলা পরে লোকমানে বহুত মাত্রার গদা হইছন ରୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ ଲୋକମାନେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପଟା କାଣା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପଟା ହେଉଛି କାଲିକି ହେଲା ଆମର ଡଙ୍ଗା ଭସା। ଡଙ୍ଗା ଭସା ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସେମାନେ ଉପବାସ ସାରିଲେ, ଉପବାସ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବନଉନେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା କରିକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଥୋଇକି ଆମେ ମେଲାଣି ଦେବା। ମେଲାଣି ଦେଲା ସେଟା ହେଲା ଆମର ଡଙ୍ଗା ପୂଜା ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଭସା। ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଯେନ୍ଟା ସେଟା ଥିଲା ତ ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ହୁଏ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଆମର ଡଙ୍ଗା ଭସା ପର୍ବ ବୋଲି ଆମର ବଡ଼ ଓଷା ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆସିକି ଆଜି ଧଳପୁର ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମର ପୂଜକ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଧଳପୁର ମନ୍ଦିରର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ। ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କାଣା କହିବେ ଟିକେ କହିଦେବେ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଇଏ ଯିଏ ଥିଲେ ପାଖରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ପଙ୍କଜ ବେହେରା। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦେହୁରୀ, ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୂଜକ, ମାନେ କର ପୂଜକ, ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ନୁହଁ, କର ପୂଜକ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବନେଇଛି ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ। ଏତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା, ଜୟ ମହାକାଳ।